الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نهى عن التبتل والزنا فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا ربكم وآمنوا بآياته فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاحرص على الزواج يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، فإن فيه فوائد كثيرة، منها أنه امتثال لأمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يكون خائبا من اتبع أمرهما، فقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال رسوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثانيا أنه اتباع لسنة الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فجميع شرائعهم متفقة على مشروعية الزواج، وفي العزوف عن الزواج عزوف عن سنتهم. ثالثا أنه متضمن لعبادات كثيرة، منها أن يعف الإنسان نفسه وزوجته عن الوقوع في الحرام، وفيه الإنفاق وطلب النسل، فمن حرم نفسه من الزواج فقد حرم نفسه من القيام بعبادات كثيرة. رابعا أنه نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان، فبه يشكر الإنسان ربه على أن منحه القدرة على الزواج وغيره غير قادر عليه، فإن عزف عنه فقد امتنع عن شكر الله تعالى فيما رزقه. خامسا أنه زيادة عدد للذرية وبقاء للذكر والأثر، فمن مات وليس له ذرية فقد انقطع نسله وذكره وقل من يدعو له، بخلاف من مات تاركا وراءه ذرية يدعون له مع كل صلاة. سادسا فيه تكثير لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما طلبه من أمته، حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. سابعا أنه سكن للزوجين، وذلك منصوص عليه في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة،
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن المعلوم أن راحة الإنسان النفسية أهم من راحته الجسدية، والزواج فيه سكن للقلوب والأرواح. يا أخي في الله ويا أختي في الله، ماذا تنتظر بعد سماعك لهذه الفوائد في الزواج؟ هل ستظل متمسكا دائما بأعذارك الواهية؟ تقول أنا ما عندي مال، وفي الحقيقة عندك أقل ما يكفي للزواج، فمشكلتك أنك تنتظر الملايين والمليارات، وهذا بيد الله، ولا أحد يعلم متى ستحصل عليها إلا الله. تقول تارة أنا في الغربة، فإذا رجعت إلى بلدي سأتزوج، أو أنا في الطريق إلى بلد كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا أنا في هذا البلد. اسأل نفسك، كم وقتا قضيت في الغربة؟ كم عمرك الآن؟ كم ولدا لك خارج الزواج؟ أخصك أنت يا أختي العزيزة، هل ما زلت تنتظرين ذلك الغني الذي سيعطيك كل الدنيا؟ أو ما زلت تنتظرين الرجل الذي سيجعلك الأولى لأنك لا تريدين المرتبة الثانية أو الثالثة؟ أو تنتظرين الذي لن يتزوج عليك غيرك؟ انتبهي لنفسك ولا تضيعي الفرصة، فالفقير الصالح المجتهد غير الكسول خير من الغني الطالح الذي لا يحترمك. وكذا الرجل المعدد الذي يحسن فرجه عن الجولات في الحرام خير من غير المعدد الذي لا يشبع من الحرام. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة لك يا أخي، والزوج الصالح لك يا أختي، فأكثروا من الدعاء والصدقة ليوفقكم الله لشريك طيب في حياتكم، وإن سنحت لكم الفرصة فأكثروا من الاستخارة. Louange à Allah, celui qui de l'eau a créé une espèce humaine, qu'il unit par les liens de la parenté et de l'alliance, et ton Seigneur demeure omnipotent. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul, sans associé, créateur des cieux et la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. J'atteste également que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. C'est lui-là qui a interdit à sa communauté le fait de s'éloigner du mariage. Il a interdit également l'adultère et la fornication. Il dit, celui qui commet de l'adultère ou la fornication, au moment de l'action, il ne peut jamais être incroyant. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète. Ce prophète qui ne pouvait pas lire ni écrire, mais qui était plus savant que ceux qui savent lire et écrire. Ainsi qu'Allah fasse sa bénédiction et son salut sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur, croyez en ses signes, car tout celui qui mécroit au signe d'Allah, qu'il sache que le jugement d'Allah est très rapide. Et parmi les signes d'Allah, il a créé pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Anas radallahu anhu rapporte que 3 individus sont venus dans la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont commencé à poser des questions au sujet de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment il adorait Allah. Après qu'on les a informés, il semble qu'ils ont vu que l'adoration du prophète était petite. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Regardez, ça c'est le prophète d'Allah. Allah lui a pardonné tous ses péchés, ce qu'il n'a même pas commis. Le prophète n'a jamais commis de péché. Mais regardez comment lui, il adore Allah. C'est que nous, on doit faire plus que lui. Un d'entre eux dit, moi je ne vais plus dormir de la nuit. Je vais seulement prier. L'autre dit que dans la journée, moi je ne vais plus manger. Je vais toujours jeûner. Et le dernier dit, moi je ne vais pas me marier. Je vais rester comme ça pour adorer Allah.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint et qu'on l'informa de ce qui s'est passé et de ce qu'eux ils ont dit, le prophète dit, c'est vous qui avez dit telle et telle parole? Ils disent oui. Le prophète dit, moi je crains Allah plus que vous. Je suis plus pieux que vous. Mais je jeûne des jours, je laisse des jours. Dans la nuit, il y a des parties que je dorme, il y a des parties aussi que je me lève pour prier. J'ai marié des femmes, pas une seule femme. Celui qui se détourne de moi, ma tradition, ma sunna, ne fait pas partie de ma communauté. Mon frère, ma soeur, tâche à te marier. Cherche à te marier. Car il y a beaucoup d'importance, il y a beaucoup de bénéfices dans le mariage. Un, c'est l'exécution d'ordre d'Allah. Lorsque Allah t'a donné là, lorsque tu te maries, tu as exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous dit dans le Coran, mariez les femmes qui vous plaisent. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait aux jeunes gens, celui qui a les moyens, celui qui a la capacité physique, la capacité financière de se marier, qu'il se marie. Il ne faut pas te blaguer. Il ne faut pas te voiler la face que moi je n'ai pas les moyens. Tu sais très bien que tu as les moyens. Le prophète disait aux jeunes, celui qui a les moyens, celui qui a la capacité physique, et nous savons très bien de quoi on parle, celui qui a la capacité financière, qu'il se marie. Car le mariage est un moyen pour pouvoir baisser les regards, pour ne pas regarder le haram, pour ne pas regarder l'illicite. Le mariage est un moyen propice, plus bon pour s'abstenir, pour s'éloigner de ce qui est interdit. Et enfin, le prophète dit, celui qui ne peut pas, celui qui n'a pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne pour lui est une protection. La deuxième importance qui est dans le mariage, c'est la tradition des prophètes et des messagers d'Allah. Ceux que Allah les a envoyés, les messagers et les prophètes, les hommes les plus aimés auprès d'Allah, c'est leur tradition de se marier. Il n'y a pas un prophète qui ne s'est pas marié. Même selon certains savants, même Isa alayhi salam, Jésus, même Yahya alayhi salam se sont mariés. Allah exalté dit dans le Coran, nous avons certes envoyé des messagers avant toi, Muhammad. Et nous les avons donné des épouses et des progénitures. Les religions des prophètes sont unanimes que le mariage est un chemin pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième importance, dans le mariage, il y a multiples adorations d'Allah. Celui qui se marie, ça lui permet de s'abstenir. S'abstenir déjà, c'est une adoration d'Allah. Deuxièmement, la dépense que tu fais sur ta famille, l'argent que tu donnes, l'argent des propos que tu donnes à la femme, à tes enfants, Allah t'inscrit des mérites. Le fait d'avoir une progéniture noble, tu as une généalogie noble, tu es le fils des temps, fils des temps, fils des temps pour monter, tu as gardé cette généalogie, c'est une adoration encore. Celui qui se prive du mariage, il se prive de beaucoup d'adoration. Parmi les importances du mariage, c'est une grâce d'Allah. Quand tu te vois dans le mariage, dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc quand tu peux et que tu ne fais pas, c'est comme tu refuses de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le mariage, il y a le fait d'avoir une progéniture. Le fait d'avoir une renommée après ta mort. Celui qui meurt sans enfant. En tout cas, nous les musulmans, on va faire droit pour tous les musulmans. Mais que quelqu'un de ton sang va se rappeler de toi, c'est seulement ton enfant. C'est pourquoi, quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le fils d'Adam meurt, tous ses actes sont scellés à part trois. Une science qu'il a enseignée aux autres, une aumône qui continue de profiter après lui, et un enfant pieux qui fait des doigts pour lui. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui ne t'oublie pas généralement. Mais nous autres, on peut t'oublier. On avait un ami là-bas. Mais 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, on va t'oublier. Mais ton enfant ne va jamais t'oublier. Quand il est pied, bien sûr. Dans le mariage également, il y a la tranquillité. Wallahi, lorsqu'Allah te donne une bonne épouse, lorsqu'Allah te donne un bon époux, c'est une tranquillité. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des grâces.
c'est la meilleure chose que tu peux avoir sur cette terre-là. Et le verset a confirmé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mon frère musulman, ma soeur musulmane, qu'est-ce que tu attends encore après toutes ces importances que nous avons citées dans le mariage? Est-ce que tu vas rester toujours attaché à ces fausses excuses que tu donnes? À ces fausses excuses que tu donnes. Moi, je n'ai pas d'argent. Pourtant, tu as le minimum qui peut te permettre de te marier. C'est que toi, ton problème, tu veux avoir des millions, des milliards avant de te marier. Pourtant, cela est seulement dans la main d'Allah. Quand est-ce que tu auras ces millions, ces milliards-là? C'est Allah seul qui connaît. La vie est comme un livre qui a des chapitres. Un chapitre ne doit pas être la cause pour que tu effaces l'autre chapitre. Chercher l'argent, avoir l'argent, c'est un chapitre. Le mariage, c'est un chapitre. Si à cause du chapitre de l'argent, tu as supprimé le chapitre du mariage, ton livre sera incomplet. Ou bien tu vas t'attacher toujours à cette excuse-là que je suis à l'aventure. Je ne suis pas chez moi. Lorsque je vais me retourner chez moi, je vais me marier. Ou bien le pays dans lequel je suis là, ce n'est pas là-bas que je voulais. Je voulais un autre pays. Je vise loin. Donc quand je vais arriver là-bas, je vais me marier. Ou quand je vais me retourner, je vais me marier. Pose-toi ces questions-là. Tu as déjà passé combien d'années à l'aventure dans ce pays? Ou bien le pays d'exil là, si on peut appeler comme ça. Le pays, tu es resté, tu veux aller loin là. Tu as déjà fait combien d'années là-bas? Tu as fait 10 ans, tu dis que toi tu cherches à aller devant. Et pose-toi la question aussi. Tu dis que tu es à l'aventure, tu ne peux pas te marier, mais combien d'enfants tu as hors mariage? Ou bien combien de péchés tu fais à côté? Si tu te poses ces questions-là, tu sauras que même à l'aventure, tu peux te marier. Il suffit juste de planifier les choses, de savoir faire aussi les choses, d'avoir la politique de tes choses, ce que tu veux faire. Toi, ma soeur, quand est-ce que tu vas rester dans ces fausses illusions, disant que moi j'attends le riche, celui qui va me donner tout le monde entier? Tu vas toujours attendre que je veux un homme qui va me marier pour que je sois la première. Ou bien je veux cet homme-là qui va marier que moi seulement. Le pauvre, pieux, qui fait les efforts bien sûr, qui n'est pas un paresseux, est mieux au fait, plus que ces riches-là, de mauvaise qualité, de mauvais comportement, qui ne te respectent pas. Cet homme polygame, qui a déjà une femme, qui a déjà 2 femmes, mais qui est bien, qui peut être la cause de ta réussite dans cette vie et dans l'au-delà, qui va te respecter, qui va te donner la joie, Wallah, il est mieux que cet homme monogame qui ne va jamais te respecter, qui sera toujours dans les vagabondages sexuels. La vie est un plaisir. Et le meilleur plaisir dans cette vie-là, c'est d'avoir une bonne femme ou bien un bon époux. Faites beaucoup de doigts, faites beaucoup de sadaka, pour que Allah vous donne un bon compagnon ou bien une bonne compagne. Et lorsque quelqu'un vient se présenter, lorsque tu vois une femme, tu veux l'épouser, fais beaucoup d'istikhara. Il ne faut pas faire une seule fois. Fais beaucoup d'istikhara. Et pose-toi la question, est-ce que toi-même tu connais la prière d'istikhara, la dua d'istikhara? Alhamdulillah, tandobe alaye. Masami dani ke kabo jila farsugo matila ni adama denouye.
ka adamaden kɛ danbetigi ye karisa den min ye karisa den ye min ye karisa den ye ka yɛlɛ ka tila ka adamaden kɛ burantigi ye karisa denmuso cɛlen karisa dɔgɔmuso cɛlen ala le ye adamaden dan ka kɛ nin ye ala min ma wuli a kɛla setigi ye mais sariya ka fɔ tigi wɛrɛ tɛ m'a fɔ ala a kelen de jɔɲɔgɔn t'a la masa min ye sankolo sun jɔ a ma filɛ yɔrɔ wɛrɛ ka dan ale le fɔlɔla ka dan ale le fɔlɔla ka dugukolo dan ni masa in o cogoya jumɛn den bɛ se ka k'a fɛ k'a sɔrɔ muso t'a fɛ o bɛ kɛ di ko den b'a fɛ a muso yira n na ale le ye fɛn bɛɛ lajɛlen dan wa ale le ye lɔnni masa ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais sariya ka fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn ni ala ka ciden ni ala kira min ye a ka manto gbɛn ka bɔ furubaliya ma k'o gbɛn ka bɔ jɛnɛya ma ala kira ko jɛnɛyakɛla tɛ to jɛnɛya la ka limaniya to a la i kɛtɔ ka jɛnɛya kɛ ala bɛ limaniya sama ka bɔ i la i n'a fɔ adamaden bɛ fani bɔ a yɛrɛ la ɲami ala ma nɛma kɛla ka kisi kɛ ka baraka kɛ ni nabiɲumanba in kan a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔn ani mɔgɔ mɔgɔ bɛn'o labato fo ka taa se alikiyama ma alakira ba in a tun tɛ sɛbɛnni kɛ a tun tɛ sɛbɛnni kalan nka lɔnni ka bon ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛlaw kan a ka lɔnni ka bon ka tɛmɛ sɛbɛnnikalanaw kan ala ka jɔnw a ye siran a tigi ala ɲɛ a ye limaniya ala ka ayaw ma a ye limaniya ala ka tagamasiyɛnw ma a ye limaniya ala ka kabanakow ma mɔgɔ o mɔgɔ ni fitiriwaleyala ni kafiriyala ni ala ka kabanakow ye ni ala ka ayaw ye ni ala ka tagamasiyɛnw ye a lɔn ka fɔ ala ka fɛsɛfɛsɛ ka teli dɛ ala le dun ka kabanakow kɔnɔ a ka tagamasiyɛnw kɔnɔ a ka ayaw kɔnɔ a ye furumuso dan ka bɔ aw yɛrɛ la ka di aw ma yalasa a ka mafa ka taga aw ma yalasa a ka hakili sigi sɔrɔ muso ni yɔrɔ ka tila ka kanu ani hinɛ bila aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ko ni koɲɛ in kɔnɔna la tagasifɛnw bɛ yen kabakanw bɛ yen ka tagasi a la mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ miiri Anas y'a lakali ala ka jɛma ma ko cɛ saba nana kira ka so kɔnɔna la ka na kira ka bato kɛcogoyaw ɲininka o y'o kibaruya o y'a ye kira ka bato ka dɔgɔ olu kɔni fɛ o ko yɛrɛ kɔnɔ o ko ɲɔgɔn ma o nin ye mɔgɔ ye ala yafala min ma a bɛna fɛn fɛn kɛ k'a sɔrɔ ala kɛra ma jurumu kɛ an y'o dɔn kelen ko ne kɔni ka bɔ bila sufɛ ne tɛ la tuguni n bɛ seli dɔrɔn fo sɔgɔma tɔ kelen kɔ tile fɛ ne bɛ sun de don dɔrɔn n tɛ dumuni kɛ tugun sabanan ko ne yɛrɛ tɛ muso furu tuguni ne bɛ n yɛrɛ di ala le ma ten tuma min ala kira nana o ye kira kibaruya kira ko aw le nin kuma in fɔ wa o ko ɔhɔn ala kira ko ne bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ aw kan ne ka siran ala fɛ ka tɛmɛ aw kan nka ne bɛ sun don lon dɔw la lon dɔw n tɛ sun don n bɛ seli su fɛ waati dɔ la n bɛ sunɔgɔ n bɛ musow furu n yɛrɛ ka muso caman le furu mɔgɔ mɔgɔ y'i yɔrɔ ma jɛn ka bɔ ne kira ka taga sira ma i tɛ n dɔ ye n balimacɛ n balimamuso i jija i ka furu kɛ nafa caman le bɛ furu la a nafa dɔ ye min ye i bɛ ka ala ka yamarikan de waliɲa i bɛ ka ala ka yamarikan de bɔ a sira fɛ ka kira ka yamarikan fana waliɲa mɔgɔ mɔgɔ dun ye kira ka yamarikan labato ka ala ka yamarikan labato a tigi tɛ se ka bɔ ni fiyewu ala le ko kuranna kɔnɔ a ye furu kɛ ka bɔ musow la min ka di aw ye ala kira ko alayhi salatu wasalam aw funangew kira tun bɛ kuma funangew fɛ tuma bɛɛ aw funangew n'ala ye furu se kɛ min ye faso se nafolo se a y'a jija a ka furu kɛ ele b'i yɛrɛ nɛgɛ ko se t'i ye sisan i yɛrɛ k'i yɛrɛ lɔn cɔ ala kira ko a ye furu kɛ sabu furu ye fɛn ye min bɛ adamaden dɛmɛ ka ɲɛnafɛli majigin fɛn de min bɛ adamaden dɛmɛ k'a ka lɛbu sutura a tɛ bɛn jɛnɛya kɔnɔ ala kira ko ni mɔgɔ min tɛ se o la a k'i jija sundo ma gbɛtɛrɛ ye sundo ma tangana ye furu nafa filanan ala ka ciraden minnu ci ka na ka nabiɲuman minnu ci ka na u ka tagasira tun ye furu le an kuntigi muhamadu kelen tɛ dɛ ciraden fɛn fɛn tɛmɛna a bɛɛ ka furu kɛ i mɛ kuranna kɔnɔ ala ko ala kira ma alayhi salatu wasalam hakika la tiɲɛ yɛrɛ la ne ala ye ciradenw ci ka kɔn i le muhamadu ɲɛ wa n ye furumuso di o ma ka den di o ma o kosɔn lɔnnikɛbaga dɔw ko
ala ka nabi ma shite mi ma furu kɛ hali nabila Isa hali nabila Yahya ko bɛɛ ka furu kɛ donc kaba dɔ ka fɔli la ka bɛn ni kuranɛ aya in ma nabi ma bɛɛ lajɛlen ka sariya bɛnna kelen ma k'a fɔ ko furu ye ala ka sariya le furu bɛ mɔgɔ lase ala ma furu nafa sabanan ye min ye alabato caman de b'a kɔnɔ i ɲa bɛ furu min na ten alabato le b'a kɔnɔ a alabato fɔlɔfɔlɔ furu bi i dɛmɛ min kɛ k'i yɔrɔ ɲɛ ka bɔ haramu ma yɛrɛ minɛ ka bɔ haramu ma alabatuli yɛrɛ minɛ ka bɔ jɛnɛya ma alabatuli furu le dun bi i bila o la i bɛ dépense min kɛ i muso ni denw kan i bɛ bɔ sɔgɔma i bɛ wari min di i bɛ 400 min di i bɛ 1000 min di a bɛɛ bɛ sɛbɛn i ye baraji ye den min sɔrɔla i kɔ ten baraji le ka d'i ma i kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔ bila dugukolo kan min bɛna ala bato furu nafa dɔ ye min ye ala ka nɛɛma le hɛrɛ le dɛ bɛɛ t'a sɔrɔ wallahi dɔw yɛrɛ b'a ɲini mais o t'a sɔrɔ ile bɛ se i yɛrɛ ma essayer i bɛ se i yɛrɛ min don a da fɛ a bɛ komi i bɛ bana ala ka nɛɛma le la ten i bɛ bana ka ala le waliɲuman lɔn furu nafa dɔ ye min ye a bɛ adamaden zuriya jidi k'i bɔnna jidi k'i denw jidi a yɛrɛ b'a to den bɛ sɔrɔ ye ni den sɔrɔla adamaden ye kofɔ bɛ kɛ i kɔfɛ i fatula i bɛ kofɔ i fatula nɔ dɔ bɛ to i ka lɔli kɛ cogo cogo nafolo sɔrɔ cogo cogo ni den ma sɔrɔ i kɔfɛ waati dɔɔni dɔrɔn a bɛɛ bɛ taga a yɛrɛ kuma tɛ fɔ tuguni o kosɔn furu ta kɛli a bɛ den di mɔgɔ ma min bɛ dugawu kɛ ye i fatuni kɔfɛ ala kana ka hadisa kɔnɔna la ni adamaden fatula ka fɛn bɛɛ bɛ lɔ fo 3 i ka mɔgɔw kalan lɔnni min na o bɛ baara kɛ n'a ye i kɔfɛ i ka saraka min bɔ saraka min na nafa bɛ to mɔgɔw kan a bɛ se i ma i fatuni kɔfɛ ani ye den ɲuman min sɔrɔ n'a bɛ dugawu kɛ ye n'i ma furu kɛ i bɛ den ɲuman sɔrɔ de n'i bɛ jigi la ni an n'u silama ka dugawu kan an kɔni bɛna dugawu kɛ ye mais an bɛna ɲinɛ i kɔ il suffit génération bɛ changer dɔrɔn san 10 san 20 kɔfɛ mɔgɔ min tun bɛ quartier kɔnɔ n'i ka baara ɲuman kɛ an bɛ ɲinɛ i kɔ parce que an yɛrɛ fana tɛna kɛ tuguni mais i den bɛna to san 20 san 40 ale yɛrɛ fana bɛna den sɔrɔ o bɛna dugawu kɛ ye furu nafa dɔ ye min ye a bɛ ala ka manto caya ala ka dun k'o ɲini a ka manto fɛ a bɛ hadisa kɔnɔ ko ala kɛra tun kɛla a bɛ mɔgɔ yamara ni furu ta kɛli ye ka mɔgɔ gɛn ka bɔ ka ban furu ma a b'a fɔ a ye muso furu muso min ka d'aw ye a ye muso furu muso min bɛ den sɔrɔ sabu alikiyama ne kira bɛna waso nabiɲuman tɔw la ni aw ka caya ye furu kɔnɔna la ni na lafiya bɛ yen hakilisigi bɛ yen n'i bɛnna muso ɲuman ma n'i bɛnna cɛ ɲuman ma aya in ko yira ala ka aya in ko yira a ko ale le danni kɛ aw ye ka bɔ aw yɛrɛ kunna furumuso la yalasa a ka mafa yalasa a ka hakilisigi sɔrɔ muso nin yɔrɔ furu ka ɲi a bɛ adamaden hakili sigi n balimacɛ n balimamuso kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma n balimacɛ ni nafa min mɛnni kɔfɛ i bɛ mun de kɔnɔ hali bi kuma min b'i da ko se tɛ ne ye ko wari tɛ n fɛ o le b'i da hali bi wa k'a sɔrɔ fɛn b'i bolo fɛn lasɔn fitinin min bɛ se ka mɔgɔ to furu da fɛ o b'i bolo c'est que ele ka problème tɛ wariko ye dɛ ele ka problème bɛ million ani milliard ko le i b'o le kɔnɔna o dun bɛ ala le bolo a bɛ sɔrɔ tuma min ala kelen de b'a lɔn furu bɛ i n'a fɔ livre kitabu kɔnɔna la bondaw de bɛ yen bonda dɔ ma kan ka bonda wɛrɛ san ni le ka wari ɲini o ye i ka ɲɛnamaya kitabu bonda dɔ ye n'o k'i le ka furu bonda sa i ka kitabu a nagasi bɛna to dɛ o kosɔn i jija furu ma walama kuma min b'i da hali bi ko ne bɛ tunga la n tɛ n fa jamana la n taara jamana wɛrɛ n taara wari ɲiniyɔrɔ la n tɛna furu kɛ ni n sigila tuma min na n bɛna furu kɛ walama ne yɛrɛ bɛ tagala yɔrɔ min dɛ n ma se yen fɔlɔ ni ka ye n tola yan ko dɔ le kan to yan n'o tɛ ne bɛ taala yɔrɔ wɛrɛ de i yɛrɛ ɲininka i san joli le ye sisan san 10 san 20 tunga na hali bi ko n'i segila ko ne bɛ taala yɔrɔ min n ma se yen fɔlɔ i dun bɛ jamana min na i ka san joli kɛ fɔlɔ i yɛrɛ bɛ san joli la den joli le b'i bolo min tɛ furuden ye i bɛ kɛrɛfɛ baara min kɛ n'i ye haramu ye i b'o joli de kɛla
idun ko foli ka sigili folo e yɛrɛ bɛna sigi tuma min i t'o lɔn. N bɛna ile ma sisan balimamuso, ile ko tuma bɛɛ kele le bɛ cɛ kɔnɔna min bɛna dunuya bɛɛ d'i ma, nafolotigiba min bɛna dunuya d'i ma kele b'o le kɔnɔna, walama cɛ min bɛna ile kɛ fɔlɔ ye parce que ile tɛ fɛ a kɛ filanan ye, i tɛ fɛ a kɛ sabanan ye, walama cɛ min a bɛna ile kelen dɔrɔn de furu. Wallahi cɛ min fangantan de, mɔgɔ ɲuman de, a b'a jija, salibagatɔ tɛ dɛ, a b'a jija k'a ka hɛrɛsɛgɛ ɲini, o cɛ in ka fisa ka tɛmɛ nafolotigi kan min ye jogojugu ye min t'i bonya. Cɛ min muso kelen b'a fɛ a ko a b'i ta k'i kɛ filanan ye walama sabanan ye, mɔgɔ ɲuman de, cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye i ka dunuya bɛ ɲɛ k'i ka lahara ɲɛ, cɛ min b'i bonya, o cɛ in ka fisa ni cɛ min ta muso wɛrɛ furu ile kɔ nka a bɛna yala kɛnɛ ma. Dunuya ye dagamu de ye, nka dunuya dagamu la sɔn hɛrɛma o le ye furumuso ɲuman walama furucɛ ɲuman. O kosɔn an y'an jija duwawu ma, tuma dɔ fana duwawu fo ka duwawu caman de kɛ pour que i bɛ bɛn muso ɲuman ma, ka saraka yɛrɛ fana bɔ. Ile tɛ saraka bɔ fo n'o ko n'i ka nin saraka in bɔ i bɛna wariba sɔrɔ, mais ka saraka bɔ ka muso ɲuman sɔrɔ i t'o kɛ. Tuma dɔ a bɔ yɛrɛ la ten ka fɛn dɔ di ka ŋɛɲɛ kɛ ala muso ɲuman di yan, ala cɛ ɲuman di yan. Ni i ka muso ye i bɛ fɛ ka furu walama ni cɛ dɔ nana i kɔ k'a b'i furu, istikhara kɛ, i yɛrɛ ɲininka i ka istikhara lɔn wa, salatu istikhara bɛ kɛ ɲami, duwawu istikhara bɛ kalan cogoya min, wa n'i bɛ istikhara kɛ kana kɛ siɲɛ kelen dɛ, i b'a kɛ caman 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 de. Istikhara ye duwawu de, peut-être que su min na i ka duwawu kɛ i ka jurumu dɔ kɛ o kosɔn ala m'i ka duwawu minɛ, n'i le danna o kelen ma dɔn, o kosɔn i bɛ istikhara cayali ka caya fo ala b'i bɛn se ma. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا ajustez le long, voilà, essayez de donner. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.